Ostende. Okay? You see that? There lah. You take photo there? Huh? Ne? Can take stand up there? Ne? You don't like? Ayan, dito na naman siya. I love Ostende. Ang ganda. Miskin mama, take photo da? Ne? Ne? Ayan. Akin na I love Ostende. I love Ostende. Ba't dyan siya nakalagay? Ha? I love Ostende. Yan, I love Ostende. Yan mo yung mga building dyan. Sky Tower dyan. I love Ostende. Mercator. Hi guys! Ayan, vlog namin ni Bibi. Ayaw niya mapapapicture. Kaya uwi na tayo. Yan. Yan ito ha. Yan.